अपने आप को वैसा समझो जैसा आप हो, ना कि वैसा जैसा लोग आपको समझते हैं। दौलत का पीछा ना करो, काम वो करो जिससे दौलत खुद आपके पीछे आए। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। दुनिया में तरक्की करने वालों की ही कदर की जाती है। मैं दुनिया की नाकाम बातों पर यकीन नहीं करता। पैसा कोई मंजिल नहीं है और ना ही पैसे की कोई औकात होती है। औकात इन ख्वाबों की होती है जिनको आप पैसे से पूरा करते हैं। लोग बुरे वक्त को बुरा वक्त समझते हैं, हालांकि बुरा वक्त ही इंसान को अच्छे वक्त की तरफ लेकर जाता है। हर वो शख्स पुरसुकून रहता है जो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखने वाला शख्स सुकून से नहीं सो सकता। हर कामयाब इंसान के अंदर बहुत सी नाकामियां होती हैं। हमेशा अपनी मदद खुद करें, क्योंकि आप ही बेहतर तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं। जिस मकाम पर रहकर आप अमीर नहीं बन पा रहे, इस मकाम को छोड़ दें। लोगों की नज़र में कुछ लोग इसलिए भी बुरे होते हैं कि वो इनके मफाद, गर्ज और मतलब के मुताबिक नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इन लोगों के साथ गुजारते हैं जो हमारे साथ मुखलिस नहीं होते। ज़िंदगी में जब शिकस्त आती है तो इसे एक सिग्नल के तौर पर कबूल करें कि आपके मंसूबे सही नहीं हैं। इन मंसूबों को दोबारा बनाएं और अपने मतलूबा मकसद की तरफ एक बार फिर सफ़र करें। लोग अक्सर इन लोगों को याद रखते हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए। कामयाबी हासिल करने वालों को अपनी गलतियों को कबूल करने की आदत होती है। आपसे नफरत करने और हसद करने वाले लोगों को सजा देने का बेहतरीन तरीका उन्हें नज़रअंदाज करना है। ये इन लोगों से बेहतरीन इंतकाम है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजुर्बात हासिल करने के लिए आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना होगा। जिसके पास अच्छी सोच नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं। अगर आप सीखने के आदी हैं तो आप दुनिया में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बड़ा आदमी बनना होगा ताकि लोग ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर आपको साइड पर ना कर सके। पैसा इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का एक ज़रिया होता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। लोग आपको हमेशा वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा वो आपको देखना चाहते हैं। कभी कभी तन्हाई वो कीमत होती है जो आप तरक्की के लिए अदा करते हैं। आपकी तमाम कामयाबियाँ और नाकामियाँ आपकी बनाई हुई आदत का नतीजा हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने ऊंचा बोलते हैं जो कमज़ोर है, तो जान लें आप एक मुनाफिक इंसान हैं। अगर आप दूसरों के किरदार को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से देना है। आपके पास ज़िंदगी में दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई और आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बना लेगा। अपने आप को समझदार बनाएं। इन लोगों की बात ना सुने जो सिर्फ आपकी गलतियां देखते हैं। जो इंतज़ार करता है वो पीछे रह जाता है। हमारा लोगों के साथ रवैया लोगों को बताता है कि वो हमसे कैसे सलूक करें।
اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، خود کو ثابت کرنے پر نہیں۔ اکثر لوگ اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سی اہم چیزیں کھو دیتے ہیں۔ تب تک کوشش کرتے رہو جب تک تم وہ سب حاصل نہیں کر لیتے جو تم چاہتے ہو۔ جب انسان کسی کام کو اپنے لیے چھوٹا سمجھ لے تو حقیقت میں وہ خود اس کام کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ خیالات کبھی ایماندار نہیں ہوتے، البتہ جذبات ضرور ہوتے ہیں۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بہترین لمحہ وہی ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ جہاں تک آپ دے سکتے ہیں وہاں تک جائیں، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ اور دور تک دیکھ سکیں گے۔ آپ جنہیں چاہتے ہیں انہیں پھولوں اور چاکلیٹ کی جگہ کتابوں کے تحفے دیں، اس سے نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اگر آپ کسی کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کو پسند ہے تو کسی کو وہ چیز بھی نہ دیں جو آپ کو پسند نہیں۔ جو لوگ بڑی چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب آپ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، جب آپ اپنی پرواہ نہیں کرتے، جب آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تب آپ اپنی پرواہ کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عظیم لوگ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ عظیم ہیں تاکہ وہ بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی لازم ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں ہے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افسوس ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہنستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں۔ جھوٹے علم سے بچو، یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے برے وقت کو ریت پر لکھو اور اچھے وقت کو پتھر پہ لکھو۔ ہمیں ماضی کی یادیں نہیں بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں عقل مند بناتی ہیں۔ صرف یہ جانا کہ کیا اچھا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے۔ ہماری ضروریات کم ہیں لیکن ہماری خواہشات لاتعداد ہیں۔ تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے، اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جہاں سیکھنے کی خواہش نہ ہو وہاں تجربہ بھی سکھانے میں ناکام رہتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے۔ دن ایماندار لوگوں کے لیے ہے اور رات چوروں کے لیے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ یہ غلامی ہے حق بات نہ کہنا۔ حرام کی کمائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔